Vilas Morje has been elected unopposed as the Morzim Sarpanch after Pawan Morje resigned as a part of pre-decided Panchayat agreement. He pledged to improve coastal facilities, including changing rooms and toilets, and announced plans for the Master Library and Deen Dayal project with support from CM Dr. Pramod Sawant and MLA Jeet Arolkar. पहिले देवी मोरजाई देवी सत्पुरुष हांकां नमन करता आणि तसेच आमचे सगळे 5 मेंबर जेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दाखोवन आयज ह्या खुर्चेचो मान सरपंचाचो म्हाका दिला म्हणून तांकां थँक्यू म्हणटा आणि तशेंच विठ्ठलदास वॉर्ड नंबर 1चे लोक वेल विशर सपोर्टर जावं ते विठ्ठलदास जावं ते मुनावाडा जावं ते गावडेवाडा हेंच्यांनी म्हाका 2 टायम निवडून दिला आणि तांकांच लागून त्यांच्या वोटींग लोकांच्या वोटिंगाक लागून आयज हांव हे सरपंच पद बसोंक पावलो. सो सगळ्यांनी आमच्या लोकांक जितले आहा वॉर्ड नंबर 1 तांकां थँक्यू म्हणटा आणि म्हाका दिसता पयलेच पावट वॉर्ड नंबर 1 सरपंच हे पद म्हाज्या नशिबान अशें म्हणना पूण ज्या रितीन लोकांचो प्रेम आहा त्या भाशेन हें पद फावो जाल्लें आहा.